أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهله أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita, guru kami Al-Karam Bapak Kiai Haji Jamaludin Syafi'i. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Darul Khair beserta jajarannya, serta yang kami hormati para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini bertepatan pada malam Jumat malam 21 Ramadan. Kita bersama-sama bisa hadir di Masjid Darul Khair ini dalam rangka haul dari Masyayikh Lirboyo. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini menjadi wasilah salah satu bentuk mahabbah kita pada para masyayikh, sehingga nanti ke depannya kita diakui sebagai santri-santri beliau. Amin Allahumma amin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya akan mendapatkan kalian dari syafaat beliau di dunia wal akhirah. Para hadirin berbahagia dan juga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin saya di sini mengawali acara pada kesempatan kita malam hari ini dengan pertama pembukaan. Mari sama-sama kita buka dengan membaca surat Fatihah dengan harapan mudah-mudahan keberkahan akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari mewakili panitia. Kami haturkan kepada Bapak Ustaz Ismail, kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman kami berhasil. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala fi hadhihi ummati Muhammadiyyatin muzakkirina lid-din fi kulli shin muhadditsina wa mu'allimina bil fathil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami kali ini Al-Karam wa Nasaram Kiai Haji Jamaludin Syafi'i, bapak-bapak, para haji, para ulama, para sepuh, para asatidz, para imam masjid, imam mushola, jamaah seluruh masjid, dan masjid dan mubarak kepalawan Al-Qur'an 29, anak kauman, Darul Ulum, Musola Al-Manar, Masjid Al-Awal, Masjid Al-Iman, dan seterusnya yang bisa kami sebutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid zikir Surah Bali dan juga jamaah kajian tafsir Al-Akbar. Awal mari kita sama-sama
menuntut dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita di malam ini, malam 21 bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan syukur ini nikmatnya Allah tambahkan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sambungkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah diikuti ajaran dan keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mewakili panitia yang aktifnya Kang Mas Yudi, Ibu Yudi, dan juga Kang Mas Edi Srimo, kami mengucapkan ahlan wa sahlan itu Ramadan itu selamat datang dalam acara kita Saur Al-Sayyid Sriboyo pada malam hari ini. Kami mohon maaf di dalam penyambutan kesempatan tidak berkenan atau kurang berkenan atau kurang ayat. Semoga ini dapat dimaklumi. Yang kedua kalinya kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah ikut berperan serta menyumbangkan tenaga dan pikiran serta mengembangkan sedikit bukti dari bapak-bapak yang sudah terus. Kalau saya dengar tadi dari Mas Chandra Setiawan mengembangkan satu ekor kambing, ekor untuk anaknya, dan juga yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan. Kami ucapkan sekali terima kasih. Kemudian ini berlari di mana ada yang tanya, apa sih haul itu? Nanti mohon dijelaskan sebelum kita haul. Sebelum kita pikir, biasanya Pak Yai nanti baca Al-Ikhlas 100 kali Pak Yai. Jadi mohon dijelaskan juga tentang makna haul itu sendiri. Kemudian tentang bagaimana kami tergolong, kami meminta sedikit pengetahuan tentang itu. Yang jelas Bapak Ibu pada malam hari ini, kali ini mohon dikoreksi nanti. Ada pepatah Arab yang mengatakan laula Robi ma'aruf Robi. Jikalau tidak karena para pendidik, para masai, para guru, para kiai kita mengenalkan Tuhan, kita tidak akan tahu siapa Tuhan kita. Itu laula Robi ma'aruf Robi. Maka marilah pada malam hari ini kita mengenang para masai itu, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi dari anak santri dari Liporo, karena almarhum Muhammad Alfa seseorang itu bersama orang yang cintai nanti. Mungkin ini juga kecintaan kita kepada masyarakat kita. Itu saja mungkin yang bersama saya sampaikan. Mohon maaf nanti kalau ada sungguhan jamuan di akhir pikir kita nanti bila ada kurang lebihnya kami mohon sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan sampai lagi dari Takmir Masjid Tabul Khair Rajin. Jangan berhubungan dengan kontrol kesalahan warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya betul langsung langsung. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Usman sebenarnya meninggalkan dari masalah ini. Kami serahkan kepada Guru kami Bapak Irjan Al-Syafii, kepada beliau waktu dan Tuhan kami hadirkan. Berapa kita lanjut? Ini rekamannya masalah. Ini, ikuai. Wah, oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat auranya kayaknya ini orang-orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar kayaknya. Tapi lihat auranya tuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, para tokoh, terutama para imam masjid, semoga dalam berjuang mengantarkan umat Rasul untuk beribadah kepada Allah menjadi perjuangan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jajaran pengurus Masjid Babul Khair yang kami muliakan, seluruh jajaran panitia yang telah bersusah payah, tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kita bahwa mudah-mudahan kita ini adalah orang yang tahu terima kasih. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi salah satunya orang yang tahu terima kasih kepada manusia, dialah yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para panitia yang dimotori oleh Kang Yuni, Kang Edi. Saya tahunya malam ini yang penting sudah ada kambing. Beliaulah yang bekerja keras, nggak tahu itu duit dari mana. Tapi saya yakin itu duit asli halalan thayyibah. Jadi insya Allah yang makan ini juga enak. Allahumma. Maka semoga perjuangannya para panitia dalam rangka mewujudkan haul masyayikh, haul guru kami, menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang kami muliakan, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini dengan restunya, mudah-mudahan dengan ridhonya yang biasanya mau menjelang maghrib hujan, alhamdulillah malam ini terang. Mungkin salah satu dari jamaah kita ini sudah ada yang jadi wali kayak. Saya kok lebih yakin kayaknya yang dari Al-Furqan kayak yang jadi wali. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi sababiyah, sebab yang menyambungkan ilmu kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena mau tidak mau ilmu yang kita capai, ilmu yang kita miliki itu adalah tidak bisa tidak, itu dari para ulama. Oleh karenanya malam ini kita mengadakan haul para masyayikh sebagai bentuk terima kasih kita semuanya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga dalam rangka perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan para masyayikh menjadi orang-orang yang berhasil seperti yang disinyalir oleh surah Al-Fatihah, yaitu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan kepada Allah itu adalah jalannya mereka-mereka yang diberi nikmat.
Nikmat di sini itu nikmat khusus, bukan nikmat harta benda, bukan nikmat kesehatan, namun nikmat kejernihan hati, nikmat kebersihan hati. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memenuhi kriteria yang disebut dengan al-khumul, bukan kemul, al-khumul. Jadi khumul itu adalah orang yang tidak memandang dunia begitu penting. Nah, maka salah satu karomahnya beliau itu istiqomah. Jadi Mbah Haji Jamal, Mbah Haji Sus, serta Mbah Haji yang lain, salah satu yang saya dengar dari cerita-ceritanya para masyayikh dulu itu tentang Mbah Yai Karim, itu adalah orang yang tidak pernah tahu tentang duit belas sama sekali. Jadi walaupun megang duit tapi tidak pernah berapa ini duit 50 atau 100 ribu. Itu Mbah Karim. Mbah Karim Lirboyo. Kalau Mbah Karim sini biasanya malah seneng ngitung duit. Itu saking zuhudnya, sehingga beliau itu dulu ketika menjadi santri di Syekhinal Kiram Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, karena beliau itu adalah berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Kemudian beliau ketika panen itu pasti pulang untuk mencari bekal dalam rangka menuntut ilmu. Dalam perjalanannya ketika beliau itu membawa padi yang hasil dari panenan, kemudian diketahui oleh Mbah Khalil, maka padi yang dibawa dari Magelang menuju Madura, saat itu naiknya itu adalah sepur, bukan kereta api. Namanya apa? Sepur. Menggang sepur jit. Nyampe di Surabaya ketahuan sama Mbah Khalil. Saat itu kata Mbah Khalil, kamu nggak pantas makan kayak begini, maka pantasnya kamu itu ditunjukin makan dedaunan. Jadi selama beliau nyantri di tempatnya Mbah Khalil, itu yang dimakan adalah dedaunan mengkudu. Kalau santri sekarang kayaknya kata orang tuanya udah balik aja dari Mekah. Beliau di bawah langsung asuhan Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura yang merupakan guru ulama senusantara. Maka saat itu Mbah Karim kurang lebih dalam riwayat itu ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 19 tahun itu mondok di tempatnya Mbah Khalil. Setelah itu diminta oleh Mbah Hashim untuk ngajar di Pondok Tebuireng. Lah ketika ngajar di Pondok Tebuireng sekitar 4 tahun, saat itulah Mbah Soleh Banjar Melati Kediri itu punya anak perempuan namanya Nyai Domroh. Pengen cari santri, datanglah ke Mbah Khalil. Setelah datang ke Mbah Khalil, kemudian kata Mbah Khalil, ini riwayat, kata Mbah Khalil, ene santriku tapi manggone neng Tebuireng, kowe temui sing jenenge Karim. Nama aslinya itu beliau bukan Abdul Karim, nama kecilnya itu adalah Abdul Manap. Maka dulu beliau dikenal dengan nama Mbah Manap. Lah tepatnya pada tahun 1907, beliau menikah. Saat menikah kemudian beliau masih menempat di tempatnya mertua. Maklum, jadi setelah beliau dianggap cukup oleh Mbah Soleh
mertuanya ini, kemudian beliau dikirim ke Lirboyo, waktu itu masih hutan, dibawain santrinya Mbah Soleh itu 2 sama beras 5 kilo, suruh mandiri. Lah setelah 7 hari Mbah Soleh berkunjung ke tempatnya Syekhinal Kiram Mbah Karim ini sama istrinya, ternyata berasnya masih utuh, Pak. 5 kilo niku tasih utuh, karena Mbah Karim selama itu tidak pernah makan nasi. Niku riadwe Mbah Karim dalam membangun pondok pesantren Lirboyo. Sampai sekarang santrinya itu paling terbanyak seluruh Indonesia, hampir mencapai 45.000. Yang dikelilingi sampean kesel dewek. Kayak-kayaknya mulai dari pasar sampai neng Kodim kayak-kayaknya. Bangunan itu semuanya itu adalah milik Lirboyo. Dan al-auratnya beliau itu seperti yang kita wiridkan setiap malam Rebo, yaitu adalah sallallahu ala Muhammad. Itu sekilas biografi beliau. Sehingga ada sebuah cerita, ada santri yang nakalnya luar biasa. Makanya saya kalau punya santri-santri nakal itu ingat sama Mbah Karim. Kayak Pak RT, kadang-kadang Pak Sulis, ini sih pokoknya anggap baik itu santri-santri. Alhamdulillah. Jadi ketika santri ini nakal setiap malam keluar, maka pengurus ini lapor sama Mbah Karim. Mbah, ini bagaimana, kita harus buat aturan Mbah Yai untuk santri yang melanggar harus ditaksir. Akhirnya kata Mbah Karim, ya sudah, nanti aku yang buat sendiri. Setelah dibuat peraturan sama Mbah Karim, diminta sama pengurus pondok. Kata pengurus, pundi Mbah tentang peraturannya pondok, aku wae sing nempelake. Ternyata ditempelake neng di bawah beduk. Di bawah mana? Di bawah beduk. Tapi pesennya Mbah Karim, santri-santriku semuanya, pokoknya newis jam 10 bengi kamare boten angsal dibuka, ditutup rapet. Dilalai santri sing Badung mau sing modele kaya iku keluar malam-malam balik sekitar jam 12, maka tidak ada satupun pintu kamar yang dibuka. Terus kemudian saking bingungnya akhirnya kemudian dia itu adalah tidur di bawah beduk. Lah begitu melihat ada tulisan, hebatnya nih Pak. Ditanya sama Mbah Karim, ditanya sama pengurus, kenapa Mbah kok aturannya di bawah beduk? Mbah Karim luar biasa jawabannya. Wong iku le semakin dilarang semakin penasaran. Mulane enek larangan iku menungso mesti enek jiwa penasaran. Di filsafate Mbah Karim itu luar biasa. Kalau ada larangan tulisan itu di papan, pasti anak-anak santri ini penasaran. Maka supaya yang mengetahui yang langgar saja, saya kasih di sini aja. Alhamdulillah, orang ini sowan kepada Mbah Karim, menyatakan dia tidak mau lagi melanggar. Saat itulah menjadi ulama besar. Jadi kadang-kadang wong Badung itu ya penting. Lalu kadang-kadang nenek santri kok wiridan, wae, aduh bahaya, ini bahaya. Kowe ora sampe lirik-liriknya lho, Bro. Jadi itu perjalanan beliau, dan satu-satunya santri yang mengetahui tentang beliau ngaji di, mohon maaf ini saya cerita karomahnya beliau itu, setiap malam jam 1 itu pasti beliau itu pergi meninggalkan istrinya menuju kali apa niku? Kali Brantas. Nah, jadi ini Kediri ini kali jenenge Sungai Brantas. Itu setiap malam beliau pasti ke sana. Ada Mbak Yai Marzuki ini menantunya
itu penasaran, waktu itu jadi santri, kok Kiai Karim itu setiap malam keluar. Ternyata beliau itu adalah bawa kitab, namanya kitabnya itu adalah Tafsir Jalalain, mengaji di sungai, duduk di situ sambil bawa publik, zaman biyen kan nganggone. Terus setelah ngaji ditanya sama Mbak Yai Abdul Qadir, Mbak Yai Marzuki, jenengan niku ngaos kali sinten Mbak Yai? Oh, kowe weruh toh, maka dianggaplah jadi menantunya. Jadi Mbak Yai Karim itu kalau nganggap santrinya jadi menantunya itu nggak gampang. Yang tahu tentang kehebatannya pasti dianggap menjadi. Dan ketika orang sudah ngaji sama Nabi Khidir, itu pasti derajatnya bukan lagi sebagai orang biasa. Nabi Musa ora kuat, Pak. Ki Nabi Musa apa meneh sampeyan? Lah senengnya Nabi Khidir iku biasanya neng banyu. Neng kula kuwatir niku sing tukang-tukang mancing iku bisa jadi niku Nabi Khidir. Sehingga para santri-santrinya itu sebagian besar menjadi orang-orang yang alim. Sebut saja yang kita selalu kenal itu adalah Mbah Maimun Zubair, niku salah satu dari santri Lirboyo. Yang masih hidup sekarang ini yang tenar itu ya Gusmus, Said Akil Sirot dan sebagainya. Semua itu adalah bibarokatihi wa karomatihi. Sebab kalau perjuangannya santri dalam belajar tak seberapa. Jadi yang paling menentukan itu adalah riyadhah para pendiri pondok pesantren. Makanya tidak aneh kalau ada anak-anak di pondok itu badunge luar biasa, giliran balik itu malah kanggo masyarakat. Tapi nek saiki balik Badung, mangkat Badung neng pondok, balik yo, alhamdulillah. Makanya carilah pondok yang ada atharnya, yang ada bekasnya. Maksud saya itu adalah yang tua, karena pondok-pondok tua itu didirikan oleh kiai yang tidak bertujuan dunia. Adapun pondok-pondok yang sekarang ini sampai ya alhamdulillah, seandainya jadi orang cerdas pun bermasalah. Karena pondok yang sekarang ini didirikan bukan atas dasar riyadhah, tapi atas dasar nafsu. Sebab banyaknya anggaran dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mengesahkan undang-undang tentang pesantren, itulah yang mendorong orang sekarang berbondong-bondong menciptakan pondok pesantren. Itu serah sampean. Ane kula niku paling agak mondok anak niku paling mboten niku di tempat-tempat yang kiai-kiainya itu dulunya itu punya karomah, punya keistimewaan. Ya di Al-Munawwir niku karomai Quran, satu-satunya ulama yang pertama kali membawa Al-Quran ke Indonesia itu ya Mbah Munawwir. Nanti punya murid namanya itu adalah Mbah Arwani Kudus, muridnya banyak banget niku sing ahli Quran. Jadi tolonglah sampean kalau mau menyantraikan mondok jangan dilihat dari segi bangunannya, tapi silsilah keilmuannya ini penting. Kalau kita sekarang sing penting bangunan, enggak sampean itu mengontrak anak apa mau mondok anak asli. Oleh karenanya ini sekilas perjalanan beliau, wajar bagi kami untuk hormat, untuk berterima kasih, apalagi saya laula murabbi seperti katakan Kang Hisom, ma'araftu rabbi, sungguh seandainya tidak ada para pendidik, saya tidak akan pernah mengenal Tuhan saya itu siapa. Oleh karenanya malam ini kita berterima kasih kepada para guru-guru kita yang telah diutus oleh Allah untuk membimbing kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang hadir pada kesempatan malam ini dan yang belum, semuanya berada dalam ikatan, yaitu adalah berada dalam doa. Jadi kita ini disuruh untuk menggabungkan ruh kita yang kayak ngene dengan ruhnya orang-orang yang besar. Jadi yang meninggal itu jasadnya,
tapi ruhnya itu tidak pernah mati. Paham Pak? Jadi kalau mendoakan orang mati ya nggak akan sampai. Kalau yang dimaksud mendoakan jasadnya, maka yang kita doakan itu adalah bukan jasadnya, tapi ruhnya. Karena ruh ini yang akan berhubungan terus-menerus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Paham nggih? Yang kedua, tadi saya diminta oleh Kang Isom untuk membicarakan tentang haul. Haul itu adalah, kalau ukuran namanya zakat itu setahun. Jadi kalau kita bahasakan haul itu adalah dalam rangka, ini bukan dalam rangka untuk mengingat tentang perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang soleh. Jadi makanya jarang orang-orang jahat itu ada haulnya. Yang dihauli itu pasti adalah orang-orang yang soleh. Kebenaran itu sesungguhnya akan kita ketahui setelah orangnya meninggal. Ketika orangnya sudah meninggal tapi namanya selalu disebut, namanya semakin harum, namanya semakin besar, pasti orang ini adalah golongan orang-orang benar. Tapi ketika sudah meninggal, walaupun waktu di dunia kok tenare masya Allah, setelah meninggal kok tutup bukunya, nggak ada lagi yang nyebut, nggak ada lagi yang mengingatkan, itu tanda bahwa kebenaran yang ada di dunia itu belum ada jaminan dia bisa benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda kalau pengen tahu orang itu adalah benar, lihatlah setelah mati. Kalau setelah mati kok masih banyak yang ingat, masih banyak yang ngaulin, itu tanda manusia-manusia yang benar. Paham? Paham nggak? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin beliau tidak ada, bukan semakin namanya hilang, malah semakin mencorong. Para nabi-nabi Allah itu semakin nggak ada, namanya semakin terkenal. Alhamdulillah kita ini walaupun masih hidup jarang. Makanya saya juga nggak tahu ini Pak Jamal ini. Saya nggak tahu ini. Nanti kalau sudah mati itu tenar apa enggak nama saya? Ya paling yang nyebut istri saya, anak-anak saya, itu pun kalau ingat. Masya Allah. Maka haul itu dalam rangka adalah mengenang orang-orang soleh, dengan tujuan kita semuanya ini menitipkan ruh kita ini supaya bergabung dengan orang-orang soleh. Itu tujuannya apa? Haul. Nah, jadi kita sebagai manusia yang kayak begini ini sudah sewajarnya ruhnya ini disangkutake, dihubungkan dengan orang-orang yang sudah berada di alam ruh yang sesungguhnya. Ya mudah-mudahan kita diakui lah. Tapi nggak cukup karo amin ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya itu diakui menjadi santrinya. Walaupun sampean nggak pernah ketemu langsung, nggak pernah mondok di Lirboyo, tapi kan ya paling tidak ini penyambungnya lah. Dalam hal ini saya sebagai penyambung jenengan kali masyayikh yang ada di Lirboyo. Itu saja. Kemudian nanti di dalam malam ini kita bersama-sama juga mendoakan teman-teman kita yang sudah tidak ada, seperti Mas Untung, Kang Romli, dan jamaah yang lain. Semoga di alam sana Allah berikan rahmat dan Allah berikan ampunan. Kemudian haul ini juga kita tujukan kepada para sesepuh kita, wabil khusus sesepuh yang ada di Babul Khair. Saya berterima kasih dikasih tempat di Babul Khair untuk mengajarkan ilmu. Oleh karenanya sebagai bentuk terima kasih, malam ini kita bersama-sama memohon kepada Allah semoga para sesepuh yang ada di Babul Khair seperti Kiai Muji, Pak Jiwawi dan sebagainya, semuanya yang ikut berjuang dalam membangun Babul Khair, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah.
Amin. Allahumma amin. Kemudian haul di malam ini juga ini mendoakan semuanya para jamaah, orang tua-tua jamaah kita ini yang sudah tidak ada. Maka kalau nanti saya sebutkan wa ila hadrati abaina, sampai sebut orang tuanya. Terakhir dalam haul ini saya juga meminta doa Bapak Ibu sekalian untuk almarhum. Satu yaitu adalah siapa ini? Mas Kuntung. Dua khusus ini untuk Kang Romli. Tiga untuk Kiai Mujib. Empat untuk mertua saya yang pas kebetulan juga setahun. Jadi tahun kemarin beliau wafat, lah ini malam setahunnya. Kemudian untuk almarhum istri saya Tarifah dan semua yang hadir, semoga Allah berikan rahmat serta hidayah, dan semua yang kumpul di sini semoga termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya pikir itu saja. Jadi haul ini kembali adalah dalam rangka bukan setahun ya. Memang secara bahasa itu adalah setahun, namun substansi daripada haul itu adalah mengingatkan kita sebagai manusia yang masih hidup tentang orang-orang yang dahulu yang bisa mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita ini setidaknya ada setetes yang dapat kita rasakan untuk menjadi penghubung antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti baca surah Al-Ikhlasnya 100 kali supaya nanti makannya agak enak, Pak. Kalau 3 kali kayaknya agak seret ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati Jibril alaihi salatu wassalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati a'immatil imamil mujtahidin wa muqallidihim fid din, ila hadratil ulama'il 'amilin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, wa ila hadrati ilaikanu masyarikil arwa magharibiha barriha bahriha biladiha wa jibaliha wa audatiha, khususan ila hadrati Syekh Qutbi Ar-Rabbani Al-Arif As-Samdani Syekh Abdul Qadir Jailani, wa ila hadrati Syekh Said Ja'far Shadiq, wa ila hadrati Syekh Said Hasan Asy-Syadali, wa ila hadrati Syekh Said Hasan Al-Basri, wa ila hadrati Syekh Junaidi Al-Baghdadi, wa ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, wa ila hadrati Syekh Zakaria An-Nawawi, wa ila hadrati Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani rahmatullah alaina wa alaihim wa radhiyallahu anhum, nafa'ana Allah bi ulumihim waftah alaina ya Allah bi futuhil arifin bisawasilatihim wa bibarakatihim wa karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وإلى حضرة المؤسس حضرة المؤسس المعهد Lirboyo Bayi Karim, Bayi Mahrus Ali, Bayi Marzuki Dahlan, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa masyayikhihim rahmatullah alaina wa alaihim wa radiyallahu anhum syai'ulillahu lana wa lahum bisirril fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummati ummahatina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ashabina wa talamidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahu lana wa lahum bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati haji wa ila hadrati Untung bin Hasan Basri wa ila hadrati Ramli bin Haji bin Muhammad Sadli wa ila hadrati Syekh Abdul Syukur bin wa ila hadrati Baidawi bin Abdul wa ila hadrati Allahumma ja'alna wa iyyahum ya Allah min ummati sayyidina Muhammad waj'alna wa iyyahum ya Allah fi simrati nabiyyina maulana Muhammad waj'alna ya Allah wa iyyahum min ibadikas sholihin waj'alna wa iyyahum ya Allah min ibadikas sholihin ya Allah waj'alna wa iyyahum ya Allah min ibadikas sholihin ya Allah waj'alna wa iyyahum ya Allah min ibadikas sholihin ya Allah waj'alna wa iyyahum ya Allah min ibadikas sholihin bi barakatihi wa karamatihi syai'ulillahu lana wa lahum bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر ربكم إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله العظيم 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 استغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل
wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula an-nasir, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده 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 الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. نويت بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديق نبيك محبة وشكر وتعظيم. ونسألك يا الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله حسن مقاصدنا يا الله حسن مقاصدنا يا الله حسن مقاصدنا يا الله ببركة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا تسليما. صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى الله صلى الله محمد 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 صلى
وتقربا إلى الله خرجا جميل رأس أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha nawabi wa nawadu insyaAllah ta'ala minal amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salwayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika ya Allah min syarri ma sana'tu adu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya sayyid as-sadat ya mujib ad-da'awat ya rafi' ad-darajat ya wali al-hasanat ya azim al-barakat ya ghafir al-khatiyat ya sami al-aswat ya mu'ti al-mas'ulat ya qabil at-tawbat ya alim al-khafiyat ya dafi' al-baliyat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اجعل يا الله ثواب ذلك كلية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين إلى حضرة جبريل عليه الصلاة والسلام وإلى حضرة أئمة الإمام المجتهدين ومقلديهم في الدين وإلى حضرة العلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى حضرة أولي الأيقان مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وبلادها وجبالها وأودتها صل إلى حضرة الشيخ القطب الرباني العارف والسمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة سيد جعفر صديق وإلى حضرة سيد حسن الشاذلي وإلى حضرة سيد حسن البصري وإلى حضرة سيد جنيد البغدادي وإلى حضرة سيد حجة الإسلام حميد محمد الغزالي وإلى حضرة سيد زكريا النووي وإلى حضرة سيدنا عمر البنداني رحمة الله علينا وعليه ورضي الله عنهم وإلى حضرة المؤسس الكريم وإلى حضرة الشيخ محمد علي وإلى حضرة الشيخ وأزواجهم وأصولهم وفروعهم وذريتهم ومشايخهم رحمة الله علينا وعليهم ورضي الله عنهم وإلى حضرة آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمة أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات صل إلى روحي إلى حضرة أم بن حسن بن حضرة رملي بن محمد صدري وإلى حضرة حجي أبدس وإلى حضرة مرضيان وإلى حضرة سمرتي إلى حضرة حجي مجيب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم يا الله ببركة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله نور قبورهم نور قبورهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم ببركة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم يا الله ببركة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين واجعلنا وإياهم يا الله من عبادك الصالحين واجعلنا وإياهم يا الله من عبادك الصالحين واجعلنا وإياهم يا الله من أمة سيدنا محمد واجعلنا وإياهم يا الله في زمرة النبي
نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بالنبي رحمة، بالنبي شفاعة، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا شفيع الله. إنا نتوسلنا بك إلى ربنا أن يقضي حاجاتنا. يا قاضي الحاجة اقض حاجاتنا يا الله بوسيلة سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحرمة مشايخنا وببركة مشايخنا يا الله، إنا نسألك علما نافعا، إنا نسألك علما نافعا، إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا كثيرا مباركا، ونسألك يا الله ذرية طيبة، ونسألك يا الله ذرية طيبة، ونسألك يا الله ذرية طيبة ببركتهم وكرامتهم يا الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ini untuk yang terakhir, untuk anaknya Kang Chandra ya, diakikoin, mudah-mudahan dijadikan anak yang solih. Waduh apa lanang iki yon? Hah? Oh berarti solihah. Dan mudahan cita-citanya diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kehadirat Allah mudah-mudahan dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa malam ini adalah malam ke-21. Konon dalam riwayat katanya malam 21 ini atau malam ganjil yang terakhir di bulan suci Ramadan. Katanya Lailatul Qadar, katanya Lailatul Qadar itu mau hadir. Oleh karenanya gunakan kesempatan yang masih Allah berikan ini untuk beriktikaf. Iktikafnya di masjid, proses iktikaf yang bojone aja digawa nek iktikaf, bojone digawa malah masalah ya. Tapi aja nggawa kasur, jenenge niat iktikaf kadang-kadang nggawa bantal, kowe jenenge arep pindah turu sampeyan. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada jemaah ibu-ibu terlebih dahulu. Dipersilakan untuk mengambil hidangan yang sudah disediakan. Kami persilakan jemaah ibu-ibu terlebih dahulu. Yang jemaah rombongannya boleh lanjut seperti ini.
Cing. Ini kisah ngajeng anu mlepet tentara. Oh, Ini anu patungan ini. ini kapan daftar ya? Daftar. Daftar. Terus udah lewat berapa? Kalau misalnya aktif baru pemberkasan habis lebaran. Nah, sama sekalian mau nyambang ke Caba kalau misalnya belum rezeki di aktif. Kodam Jaya, Jakarta. Ada ya, Pak ya? Bapaknya jamaah itu. Sama Ikhlas. Oh, Nah, tapi semuanya ini. cukurannya juga cukuran TNI coy. Ulas ya. Ulus wis dadi kaya. Amin. Terima kasih. Sing jangan ya. Tempatkan lancar. Jadi anu pemberkasannya nanti ada lebaran. Iya, habis lebaran. Tapi sebenarnya udah bisa sekarang karena kan kemarin nanti habis lebaran seminggu. Oh, ikut yang lulus suan. Iya siap. Ya ibadah ya. Siap. Kita doain ya. Masih ya Pak. Nomor itu. Tempatnya apa sih? Kita balik kalau sahur. Ya, anda kerasa kan gini. Kamu mau Sore ini. Oh, urus gitu. hah? Asdul. dari 67 kilo jadi mas tinggal 35. Separuh ya. Luhur bahasa gitu. Gugur ganteng malah. Tekanan berarti niat aja. Mau mama nakut banget mau. Tahan-tahan. Bukan seminggu, bukan setengah bulan lagi kalah nama nih. Boleh, lebaran boleh. Dia itu dikasih jatah makan itu 3 kali. 3 kali. Dia cuma menjalin anu
semangat cuma stop. Ini belajar langsung. Kalau biasa di dewe. Makan, males sekali aja. Enggak lah. Balik mau ditangisi baru. Oh iya. Pernah nggak tuh dek? Kabur. Polo ning telung polo separuh deh. Ya nang polo ning telung polo separuh deh. Mau bantuan sama dengan bantu Bikin mau. Tunggu lagi. mana lupa bawaan Oh. Lupa deh begini aja kan kayak nih panas masuk ya. seri kabel. Oh. Maaf, nggak sabar. Anak ayam mau orang. Anak ayam ada lah. Orang. Anu pagi jabat, anu. Ya, cek, sama cek. Besok. Kawan. Ayo, ayo. Yang kode dari depan kalau bapak-bapak ayo mulai oh sekarang karena bapak-bapak sekarang deh